विप्तारिषदेशुनाथ विदद्गोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्यपेयाः त्वां चिन्तयान् त्वन्यतां प्रपन्नः त्वामुद्गृह्णन् शब्दमयेन धाम्ना स्वामिन् समाजेषु समेदिशीयः स्वच्छन्दवादाहवबद्धशूरः नानाविधानामगतिकलानां न चापि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवं तवानाथपरिग्रहाय नवं पात्रवहं दयायाः अकम्पनीयान्यपनीतिभेदैः अलङ्कृषीरन् हृदयं मदीयं शङ्काकळङ्कापगवोज्ज्वलानि तत्त्वानि सम्यञ्चि तव प्रसादात् व्याख्यामुद्राय करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृत विशदैरंशुभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयधनघ महिमा वासने वागधीशः वागर्थसिद्धहेतोः पठता हयग्रीवस्तुतिं भक्त्या कवितार्किककेसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचितामिताम् इति श्री हयग्रीवस्तोत्रं सम्पूर्णं कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः. ಅಣ್ಣ 32nd ಪ್ಯಾರಾ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅದೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ರಾಮಾನುಜದಯಾಪಾತ್ರಂ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಭೂಷಣಂ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತದೇಶಿಕಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಸಮಾರಂಭಾಂ ನಾಥಯಾಮನಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮಾ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. माता पिता युवतनस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मधन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. श्रीरङ्गं गरिशैलमञ्चनगिरिं तार्क्षाद्रिसिंहाचलौ श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बदरीनारायणं नैमिषं श्रीमद्वारवतिप्रयागमथुरा योध्या गया पुष्करं सालग्रामगिरिं निषेभ्य रमति रामानुजोऽयं मुनिः असन्निकृष्टस्य निकृष्टजन्तोः विद्यापवादेन करोषि शान्तिं ततो निकृष्टे मयि सन्निकृष्टे कां निष्कृतिं रङ्गपते करोषि. श्रीपराशरभट्टार्यः श्रीरङ्गेशपुरोहितः श्रीवत्साङ्गसुखः श्रीमान् श्रीयसेनेस्तु भूयसे. हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तेरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टौ दहत्येव हि पावकाः.
श्रीमदकलङ्कपरिपूर्ण शशिकोटिश्रीधर मनोहर सटापटलकान्त पालय कृपालय भवाम्बुधि निमग्नं दैत्यपरकाल नरसिंह पादकमलावनतपातकि जनानां पातकतवानलपतत्रिवरकेतो भावनपरायण भवार्तिहरया मां पाहि कृपयैव नरसिंह तुङ्गनकपङ्क्तिदलितासुरवरासृक् पङ्कनवकुङ्कुमविपङ्किलमहोरहः पण्डितनिदानकमलालय नमस्ते पङ्कजनिषण्ण नरसिंह मौलिषु विभूषणमिवामरवराणां योगिहृदयेषु च शिरस्सु निगमानां राजदरविन्दरुचिरं पदयुगं ते देहि मम मूर्ध्न नरसिंह ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणे शुभं भवताङ्गिरस भारस्पत्या भारद्वाजत्रया शिवप्रवरान्विता भारद्वाजगोत्रः बोधानुसूत्र शाखाध्यायानन्तकृष्णप्रणेश्वरम् अहम् अस्मि भो।